परसेप्शन ही मेरा परसेप्शन सायमा के बारे में चेंज होगा. शी इज अ लवली गर्ल, लवली गर्ल. और लेकिन मैंने एक चीज नोट की, अगर कोई शख्स आपसे बात नहीं करता उस वक्त, मे बी वो उसका अपना पर्सनल स्पेस है, मे बी वो शख्स बात नहीं करना चाहता उसका, या मे बी वो शख्स उस वक्त अपने जहन में है या वो इंट्रोवर्ट है. आप उसको ईगोइस्टिक का लेबल ना दे दें. इस चीज से प्लीज अपने आप को एहतियात बरतें, क्योंकि अगर हमसे कोई बात ना करे, या अगर कोई बंदा अपनी सोच में गुम है, या वो अपनी किसी प्रॉब्लम कहता है तो बात ही नहीं करे, हसीने या बड़ा ईगोइस्टिक शख्स है, तो अगर कोई आपको स्माइल नहीं दे रहा है या हो सकता है वो आपसे बात नहीं कर रहा है, इट डजंट मीन दैट पर्सन इज ईगोइस्टिक. क्योंकि अगर आपसे अगर कोई बात नहीं करता, कोई नहीं हंसता, तो क्या होता है, इवेंचुअली आप ईगोइस्टिक होते हो. आपको होता है कि यार वो मेरे सामने नहीं हंसा, उसने मुझसे बात नहीं की. सो दैट इज योर ईगो दैट ऑलवेज कम्स बिटवीन यू एंड द पर्सन. अब आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते मंडे को ड्रीम इंटरप्रिटेशन का. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा. एंड लव टू ऑल ऑफ यू. और जो लोग कल थर्सडे लेक्चर में आएंगे, कल उनसे मुलाकात होगी. एंड ओवर टू यू. हाँ, हमारे एक दोस्त यूसुफ नजमुद्दीन साहब ने स्टोरी तो भेजी थी, मगर मैं उस स्टोरी को नेक्स्ट टाइम कभी सुना दूंगा, क्योंकि आज का टॉपिक जो चल रहा है उसमें वो स्टोरी तो फिट बैठती है, मगर मैं एक और स्टोरी सुनाकर किसी मकाम तक पहुंचाना चाहता हूं. ज़ाहिर है फिर मंडे को हम ड्रीम इंटरप्रिटेशन पे आएंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे फिर कोई और टॉपिक या सब्जेक्ट होगा. ईगो समझना बड़ा मुश्किल है. मेरा एक टीचर कहा करता था कि जो चीज इंसान के अंदर से सबसे आखिर में निकलती है, रियाजतें, मेहनत, इबादतें, चिल्ले काटना, वज़ाइफ के बाद जो सबसे आखिर में निकलती है, वो इंसान का ईगो है. और ये बहुत मुश्किल है. इंसान इसके साथ रहता है, ईगो के जरिए दुनिया देखता है, ईगो के थ्रू दुनिया देखता है, ईगो नहीं देख सकता. जैसे हमने चश्मा पहना हो तो ग्लासेस हमें नजर नहीं आएंगे, दुनिया नजर आएगी, मगर इस दुनिया को हम देखते हैं ग्लासेस के थ्रू. एक साइंसदान था, और बहुत जीनियस साइंसदान, उसने क्लोनिंग करके अपना जैसा एक दूसरा बंदा बना लिया. दोनों बिल्कुल सेम, जरा भी फर्क नहीं. माइक्रोस्कोप से देख लें, मैग्नीफाइंग ग्लास से देख लें, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम. कुछ अरसे के बाद उस साइंसदान को ख्याल आया कि भाई एक दिन मुझे तो मरना है, तो क्यों ना मैं इतनी क्लोनिंग करूं कि इतने बना दूं अपने जैसे कि जब फरिश्ता आए मौत का तो वो पहचान ही ना सके कि उसको जान किसकी लेनी है. तो उसने टोटल 12 बना दी, 1 डजन अपने जैसे क्लोनिंग करके. अब वो खुद एक तो 13 हो गए, 13. अब वो वक्त आया, मौत का फरिश्ता आया, अब देखा 13 है वो. अब वो एक जैसे थे. अब वो मौत के फरिश्ते ने सोचा कि इनमें से असल कौन है जिसकी मुझे जान लेनी है. अच्छा, ये स्टोरी है, और स्टोरी समझाने के लिए होती है, इसे लिटरली मत ले लेना. फरिश्ता चला गया. अब ये साइंसदान बड़ा खुश कि देखो कितनी परफेक्ट मैंने क्लोनिंग की है कि फरिश्ते को पता ही नहीं चला कि असल मैं इन 13 में कौन हूं. फरिश्ता थोड़ी देर बाद वापस हाजिर हुआ. जाहिर अल्लाह मियां ने उसको बता दिया होगा कि कैसे पकड़ा जाएगा ये. उसके आने के बाद उसने उन 13 के 13 जो साइंसदान से, उनसे मुखातिब होकर कहा कि भाई तुम में से जो भी असल आदमी है ना, उस जैसा इस रूए जमीन पर इंटेलिजेंट इंसान हो ही नहीं सकता. इतनी परफेक्ट क्लोनिंग की है कि मैं भी नहीं पहचान सकता कि इनमें से असल कौन है और क्लोन कौन है. अब वो जो साइंसदान था उन 13 में बड़ा खुश हो रहा है, हाय हाय मेरी तारीफ हो रही है, बड़ी तारीफ हो रही है. तो फरिश्ते ने कहा कि मगर एक गलती हो गई, एक खामी रह गई है. इतने इंटेलिजेंट होने के बावजूद, इतना वाइज होने के बावजूद एक गलती और खामी रह गई है. अब वो साइंसदान जो था ना, जैसे ही उसने सुना कि खामी रह गई है, गलती रह गई है, एकदम से बोला कौन सी खामी, कौन सी गलती. फौरन फरिश्ते ने उसकी जान ले ली. अभी जो मैंने ये मंकी वाली बात बताई, उनमें से एक मंकी ये भी है कि जहां वो खुश हो रहा था, वहां उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई उससे ये कहे कि उसकी बनाई हुई चीज में कोई खामी है या कमी रह गई है. ये उसका ईगो था जिसकी वजह से वो मारा गया. स्टोरी का मतलब सिर्फ आपको ये समझाना था कि ईगो मुख्तलिफ शक्लों के अंदर मैनिफेस्ट करता है. यह हमारे दरमियान रहता है, हमारे अंदर रहता है, हमारे रिश्तों में मौजूद है, हर हवाले से हमारे अतराफ में मौजूद है. कई दफा यह भी होता है कि एक इंसान जो इबादत गुजार है, बरसों से अल्लाह की इबादत कर रहा है,
مگر اسے پتا نہیں کہ وہ عبادت اللہ کی نہیں کرتا، اپنے ایگو کی کرتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ ایک پنڈت جو تھا وہ ایک مندر کے باہر اس کے خاص جگہ تھی جہاں بیٹھ کے وہ صبح مالا چاپا کرتا تھا، مالا کی جاپ کرتا تھا وہ، اور اس مندر کے ساتھ ہی ایک گھر تھا اور وہاں ایک بری عورت رہتی تھی۔ روز صبح وہ بری بدکار عورت جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلتی اور ندی پہ جا کے نہانے کے لیے جاتی تو وہ ہمیشہ پنڈت کے سامنے سے گزرتی۔ وہ پنڈت صبح اللہ کا نام کی چاپ کرتا، تسبیح پڑھ رہا ہوتا، جیسی وہ عورت گزرتی ڈسٹرب ہو جاتا اور دل میں کہتا آہا یہ کمبخت صبح سویرے اللہ کا نام جاپتے جاپتے یہ گندی چیز میرے سامنے سے کیوں گزری، اور وہ بڑا غصہ اس کو آتا۔ وہ عورت جب پنڈت کے سامنے سے گزرتی اس پنڈت کو دیکھ کر وہ کہتی میں کتنی بری عورت ہوں، بدکار ہوں، میں برے کام کرتی ہوں، اور یہ نیک شخص یہ صبح سویرے بیٹھا اس چوکٹ کے اوپر یہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ دونوں کے خیال مختلف تھے۔ اگین اٹس ون آف دا اسٹوریز، اس اسٹوری میں کہا جاتا ہے کہ جب دونوں مر گئے تو پنڈت کو پھینک دیا جہنم میں اور وہ بری عورت گئی جنت میں۔ پنڈت بڑا پریشان ہوا، پوچھا اللہ سے کہ کیا میں نے تو ساری زندگی رام رام کیا ہے، مالا جپی، تیری اللہ اللہ کیا ہے، تیرا نام لیا ہے۔ اس نے کہا تو نے میری تھوڑی عبادت کی تھی، کیونکہ جب وہ عورت تیرے سامنے سے گزرتی تو مجھے بھول کے اس کے بارے میں سوچتا تھا اور اس عورت کو جنت میں اس لیے جگہ ملی کہ برا ہونے کے باوجود وہ جب تجھے دیکھتی تو تو اسے اچھا انسان لگتا اور تجھے دیکھ کر وہ مجھے یاد کرتی تھی۔ ناظرین صرف بتانا یہ ہے کہ انسان کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر اس نے اپنے ایگو کو قابو نہیں کیا، اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں رہی تو سب اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ علماء دین یہ کہتے ہیں، اکثر میں نے سنا ہے کہ 1000 سال سے زیادہ ابلیس نے اللہ تعالی کی عبادت کی ہے، بہت کلوز تھا۔ 1000 سال سے زیادہ کی عبادت منہ پہ مار دی گئی ایگو کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس برائی سے، اس خطرناک چیز سے آگاہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں دے، توفیق دے کہ خوشیاں آپ دوسروں میں بانٹیں۔ پاکستان زندہ باد۔